ईश्वर जी के चरण में, राधा रानी को चरण में उन्होंने आत्मसमर्पण करके तब भी उन्होंने ये प्रेम का आस्वादन किया। इसलिए ये जो स्थली है ये आत्मनिवेदन का ये पीठ है, मतलब जहाँ पर कृष्ण स्वयं राधा जी के चरण में आत्मसमर्पण करके यहीं पर आए हैं। इसलिए ये स्थान हमारे गौड़ीय वैष्णव के लिए अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे आराध्य देव यहीं पर जन्म हुए। इसलिए हम यहाँ पर आए, महाप्रभु और उनका परिकर से प्रार्थना करें ये हम सबको ऊपर में कृपा करे। महाप्रभु जो प्रेम को देने के लिए आए थे और इसका अगर एक छिटा फोटा अगर मिल जाए ना, हमारा जीवन उसमें धन्य हो जाएगा। और विशेष करके हमारे जो गुरुदेव भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जोर जोर करके उन्होंने यही महाप्रभु प्रेम को देने के लिए जोर जोर करके बताते थे, केवल एक वस्तु हमारी जरूरत है, राधा जी की दास्य है। इसलिए हम पर गुरुदेव कृपा करें, एक दिन ना एक दिन वो वस्तु प्राप्त हो। हम यहीं पर वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। महाराज बोललेन आमादेर गुरुवर्ग बोलतेन आमादेर प्रयोजन की राधा दास्य, बोलছেন यथा यथा गौर पदार बिंदे बिंदे तो भक्तिम कृतपुण्य राशि तथा तथा हृदय अकस्मात राधा पदाम्भोज सुधाम्भु राशि। যত যত পরিমাণে শ্রীমন মহাপ্রভু চরণে ভক্তি হবে ঠিক অত অত পরিমাণেই রাধাজির প্রতি ওই ভাব উদিত হবে। আমি এখন হরিজন মহারাজকে অনুরোধ করি বাংলায় 5 মিনিট। হরিজন মহারাজ। রোদ্দুর হয়ে যাচ্ছে हरि बोल। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्य अस्मदीय गुरुपाद पद्म जगद्गुरु नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतशीर्ष भक्ति वेदांत बामन गोसाई महाराज चरण कमले अनंत के साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करी। तदनंतर जगद्गुरु नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतशीर्ष भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज चरण कमले अनंत के साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करी। पूजनीय तीधर निपातगण वैष्णव वैष्णवी वृंद सुधी सज्जन वृंद मातृवृंदार चरणे यथा दंडवत प्रणाम ज्ञापन करें। हरिगुरु वैष्णव कृपाते परिक्रमा करते करते जे स्थाने उपस्थित हे महाप्रभुर जन्मभिटा शिल परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज आज लिखेছেন कि जे एकमात्र गौड़ीय वैष्णवगण कृष्णेर आविर्भाव तिथि पालन करें ना। बोलें कि एकमात्र गौड़ीय वैष्णवगण तारा कृष्णेर आविर्भाव तिथि पालन करें ना। कि करें तारा ना कृष्णेर जन्म तिथि पालन करें। तो महाप्रभु एखाने शची माয়ের गर्भ থেকে তিনি जन्मग्रहण করেছেন। কেন না আমরা শুনলাম শ্রী রাধায়া প্রণয় মহিমা। তো এখানে আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতে দেখতে পাই সেখানে বলছে অহমিও নন্দং বন্দে যশালেন্দে পরম ব্রহ্ম। তদ্রূপভাবে এখানে আমরা শচী মায়ের এবং জগন্নাথ মিশ্রের চরণধূলি যদি আমরা বন্দনা করি তাহলে মহাপ্রভুর যে সুন্দর সুন্দর লীলা আমাদের হৃদয়ে স্ফূর্তি লাভ করবে। এখানে আমি রাখছি বংশাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। हरे कृष्ण। जरूरुद्दीन ব্যাস হয়েছে। শুনুন দেখুন আমাদের স্টেজে কত ত্রিদণ্ডীগণ বসে আছেন, কিন্তু আমাদের মধ্যে ডবল ত্রিদণ্ডী আছে। ত্রিদণ্ডী স্বামী ত্রিদণ্ডী। হি উইল স্পিক ইন ইংলিশ 5 মিনিটস। হরে কৃষ্ণ। ডবল
Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo. I'm first of all offering millions and millions of Dandavat pranams unto the lotus feet of my most beloved Gurudev, Nitya Lila Pravishta Om Hasto Taratar Shishima Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. And the same again, millions and millions of times unto the lotus feet of our beloved Nitya Lila Pravishta Om Hasto Taratar Shishima Srila Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. And all our illustrious Rupanuga Vargya, my Dandavat pranams, and all the Tridandi Sannyas sitting here, headed by Pujapad Madhav Maharaj, my Dandavat pranams. So, as we've been hearing, we've come to the Yog Pit, the very heart of Antardweep. And by the mercy of Srila Bhaktivinoda Thakur, as Pujapad Madhav Maharaj was saying initially, he discovered this place. He put it on the map for us for posterity. Without the mercy of Srila Bhaktivinoda Thakur, none of us would be sitting here today. He studied the maps extensively and he had a vision of this place. And he came here with Jagannath Das Babaji, who leapt out of his basket in ecstasy, chanting, dancing, Gauranga, Gauranga, Gauranga. So he confirmed that this is the birthplace of Sachinandan Gaura Hari. Just here under the neem tree is where Mahaprabhu directly took his birth in this age. So only 500 years ago, Mahaprabhu has come to give Braja Prem. Prem Ras Niryase Korite Yashvadan Ragmag Bhakti Loke Karite Prajan. Krishna, he is Leela Purushottam. Mahaprabhu, Nimai, Chaitanya Mahaprabhu, he is Prem Purushottam. He's giving this Braja Prem. How is he giving us this Braja Prem? Through Srila Rupa Goswami Pad. Rupa Goswami Pad knew his heart. He is our illustrious guide. He is the embodiment of the sweetness of the relationship between Radha and Krishna. So from Rupa Goswami, coming Sanatana Goswami, all the 6 Goswamis, Krishna's Kaviraj, Narottam, Srinivas, Vishwanath Chakravarti Thakur, Baladev Vidyabhushan, Srila Bhaktivinoda Thakur himself, all of our Guru Vargya are coming from the teachings, from the sweetness, the speciality of Srila Rupa Goswami Pad. So here today we're celebrating, we're honoring the birthplace. When Mahaprabhu took his birth, he was crying bitterly, and all the ladies very quickly picked up, oh, if we chant Hare Krishna, then our Nimai will become smiling and happy. So from his very birth, he was showing us, demonstrating that to chant Hare Krishna is the Yuga Dharma. Harinam, Harinam, Harinam eva kevalam, kalonas devanas devagatya anyata. This is the process, very simple process in this very degraded age. In previous ages, where the atmosphere was so much sweeter, etc., the conception that the jiva soul could reach was not as high as the conception we can reach today. Today we can access the highest realm of prem between Radha and Krishna simply by vibrating this holy name. So today, coming here at this Janmastan, Yog Pit, we can get the mercy of Sachinandana Gaura Hari to carry us through for the whole next 12 months. So we should pray very deeply for Mahaprabhu's causeless mercy upon us, that we may quickly come to understand these sweetest gifts that Mahaprabhu has come to manifest. And abhita chirim chirak karunai varatinokalo samarvaitam unatar ujvala rasam sva bhakti shriyam. Not for a long, long time has these gifts been manifest, but now they are readily available. We should grab them quickly. Jai Srila Gurudev ki jai, Sachinandan Gaura Hari ki jai. হরে কৃষ্ণ। আমরা যখন এখানে এলাম, চৈতন্য মঠের পার্টি এখানেই ছিল, এসে ওনাদেরকে নিবেদন করার পর ওনারা সহজেই ছেড়ে দিলেন।
আর তারপরে আমাদের শ্রী সিদ্ধান্তিময় শ্রীধর্মা সবাইকে খুব নাচালেন, এই জন্য একটু ক্রমভঙ্গ হয়েছে। যদি এখানে আমরা সখে কলয় গৌরম উদারম কীর্তন না করি, এই যে গুরুদেবের সময় থেকে হয়ে আসছে গুরুবর্গের, তাহলে আর ক্রমভঙ্গ দোষে আমরা দোষী হব। আর যেখানে উত্তম বৈষ্ণব বর্তমান আছে, ওর কীর্তন করলে আরও ভালো হবে। যেন উত্তম প্রভুকে অনুরোধ করি, সখে কলয় গৌরম উদারম। ওই কীর্তনের পরে আমরা যাব আমাদের গুরু মহারাজের স্কুল মাঠ, ভক্তি বিনোদ ইনস্টিটিউটের মাঠ, ওখানে জল খাওয়ার পর আমরা চৈতন্য মঠে যাব সেবা সঙ্গন। আমাদের এটা জিজ্ঞেস করছি। তারপর ওখানে থেকে আমরা চাঁদকাজি সমাধি যাই, ওখানে চৈতন্য মঠ প্রতি বছর এবারও থাকবে। আর খুব গরম পড়েছে, আপনাদের কাছে আমি জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছি, চাঁদকাজি যাবেন কি চৈতন্য মঠ থেকে প্রণাম করে ফিরে যাবেন? চাঁদকাজি উদ্দেশ্যে প্রণাম করে ফিরে যাবেন কি ওখানে, কি বলুন? হ্যাঁ, যাওয়া হবে, তাহলে ঠিক আছে। না, সখে কলয় উদারম কীর্তনের পরেই ওখানে জল খাবার।
Now it's telling nothing, it's not very important, it's a local announcement. Personal care units, servants. Now we are closing the camera because now is the time for the breakfast. All of you take the foods and pressure them and coming back soon. Thank you so much. हम अभी छोटा सा ब्रेक के बाद आते हैं. अभी हम नाश्ता करके वापस आते हैं. Thank you. উনি আমার ল্যাপটপ দিয়েছে 1.5 লাখ টাকা আপনি দিতেন কিছু শুধু নিয়ে যাবেন আমার থেকে যখন আসবেন 500 কাজু দিয়ে 1 কিলো কাজু দিয়ে শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে আমার কাজু খেতে বলেছে আর বিদেশ থেকে টাকাগুলো আসবে আমাদের একটু ভাগ দেবে না শুধু আমি বলবো আমার টাকাগুলো তুলে দে देखिए साइड दिन महाराज আসছে পেছনে महाराज কি করব তুলে নিয়ে যাবো আপনি বলুন महाराज বলুন তুলে নিয়ে যাবো এই महाराजদের জন্য রাস্তা খালি করো महाराज সাইড দিয়ে আসুন আরে ওখান থেকে যাচ্ছেন কেন এই সাইড থেকে আসুন না ঠিক মধ্যখান থেকে আসুন যাক না গেলে মাটিগুলো সমান হবে তো না ওরা তো মনে সেবা করার অভিলাষ আছে ওরা সেবা করতে যায় করুক उधर से आया था ना बाहर बाहर
ওই দেখি একটু সাইড ও দেখি Now time for breakfast. After breakfast we coming back soon. अभी हम नाश्ता करने के बाद बहुत जल्दी वापस आते हैं। उनको कीर्तन का रस ही नहीं आते, कीर्तन करने से कोई टायर्ड होता है? Namahan Sri Krishna Nityananda Sri Advaita Shiva Adi Guru Vaishnava আমার কাছে আসুন মালটা দেবেন না আপনি মাল দেবেন নিজে রিটার্ন করবেন না 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 ব্যাগ আছে তো ছাতা দিয়ে দিতে হবে হ্যাঁ ও আচ্ছা ছাতা নিয়ে নেবেন আজকে গিয়ে নিয়ে নেবেন আমি তো গাড়ি নিয়ে চলে যাবো কেন আপনি ট্রেনে মহারাজ মহারাজ আপনি কি সকালে 30 তারিখ সকালে যাবেন আগের দিন গাড়ি করে নেবো একটা টেনশন কেন কিন্তু গাড়ি আমার গেলে হবে না কেননা আমি যেখানে আছি সেখান থেকে আমার জিনিসপত্রগুলো আমার ঘরে রেখে না দিয়ে গেলে প্রবলেম হয়ে যাবে সেই জন্য আমি সকালে যাবো তারপর জাস্ট একবার ট্রেনে গাড়ি চলে যাবো হ্যাঁ নতুন বিল্ডিংয়ে দেবে কিন্তু নতুন বিল্ডিংয়ে আচ্ছা সে তো বটে अभी प्रसादम है बोलो महाप्रसाद की जय हम आते थोड़ा देर बाद लेते छोटा सा ब्रेक थैंक यू सो मच